So today let's learn parts of the body. शरीर के अंग. Number 1 arm भुजा. Number 2 cheek गाल. Number 3 chest छाती पुरुष. Number 4 chin ठोड़ी. Number 5 ear कान. Number 6 elbow कोहनी. Number 7 eye आँख. Number 8 face चेहरा. Number 9 finger उंगली हाथ. Number 10 foot पाँव. Number 11 hair बाल. Number 12 hand हाथ. Number 13 head सिर. Number 14 heart हृदय. Number 15 knee घुटना. Number 16 leg टांग. Number 17 lip होठ. Number 18 mouth मुंह. Number 19 neck गर्दन. Number 20 nose नाक. Number 21 shoulder कंधे. Number 22 skin त्वचा. Number 23 tongue जीभ. Number 24 tooth दांत.